साथी आनी वर्षा भिजा मौसुमी आउ अनेक खुशीर आसर। वर्षारे माटी भी ओदा आउ कुआरीर मन भी ओदा। सरी सजबाज आज हेउछि पहिली रज। पहिली रजरे न्यूज 8 ओडियार स्वतंत्र कार्यक्रम रज मौज को आपण मानक स्वागत करुछि मुरानिता। बनते डाकिला गज बरस के थारे आसे चिराज लगे नुआ सजबाज। अरे संग्राम तमे भी रज विषय जानिछ? आ कोन तमे कोन भाबुतिल खाली झियो माने रज विषय जानिबो? अच्छा 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 कोन जानिछ कहले टिके? ओडिसा रे 12 मासरे 13 पर्व आ सेथि मध्यरु रज पर्व गण पर्व। आ एई पर्व रे झियो माने एते सजई होंती खाली सेतिकी तमे भाबिबोनी। आम चासी भाई मानकर जेतिकी चाष उपकरण रहिला ताको घरे पूजा करा जाए। आ चासी भाई बेस आनंद रे सांग साथी मानक गहण रे खुशी रे मजा मस्ती करे। ए तो होछि हमर रज। अच्छा रानी गोटे कथा कहलो तमे रज रे कोन सब झियो माने कर? आमे रजरे सजई हो पिठा अच्छा खाओ। अच्छा सजे हो कहा पई? तम पाई नुह आओ कहा पई? आमे सुंदर देखा जाबा पाई। केवल सेतिकी तमे पूरा तास माड़ कले हम पूरा लड्डू गडाओ। अच्छा अच्छा आउ तमे जेबे पार्लर रे जाई सज हुओ आमे जो टोका माने रहिलु पूरा कबाड़ी चले गाँ रे पूरा रज आसर पूरा जम्बी जाए रानी विश्वास करिबनी तमे। आमे भी छियो माने बहुत मजा करू दोली खेलू पिठा खाऊ पान बांटू सब किछि करू। तम माने अच्छा। बास एतिक रे सरी गला? सेतिकी रे सरीबो? अरे टिके अपेक्षा करो न्यूज जो स्पेशल प्रोग्राम करिछि ता पई सब प्रकार पिठा बिठा टू आरंभ करी पोड़ पिठा टिके अपेक्षा कले सिना ठीक अछि। तमे जदि एते व्यस्त हेलेनी गोटे रजपान हे जाऊ मो तरफ रु। अच्छा 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 तमे भी ताहले गोटे मिठा खाओ मो तरफ। एथर रज लागिला सेलिब्रेशन बोली किंतु गोटे जिंस रानी मु लक्ष्य करूची हाँ तो मो मन टिके कोठी ना कोठी टिके उणा अछि। हाँ हाँ तामाने- हातरे मिठा थाली अछि तो सेति लागी मनटा मिठा ऊपर अछि। खाली मिठा हेले हबनी पिठा मिठा टू आरंभ करी साग साथी गहण रे तास लुडु टिके माड हेले जाकी एथर लागिवो फाइनली रज बोली। हाँ हाँ किंतु सबु मध्य रे आमे भूली जाउछे गोटे कथा। कोन भूली जाउछु? कोरोना समय रे सामाजिक दूरता बजाय रखी रज को पालिबा उचित। सेतिपय लोक मानको मध्य सचेतन करबा उचित। आमे माने सचेतन हबा घरु बाहरिबा को मोटे बाहरिबानी घरे रहिबा आ एथर रज निश्चित होई पालन करिबा। आ कोरोना को सरकार को 3 मंत्र अछि गोटे सामाजिक दूरता मुहरे मास्क आ हाथ को बारंबार साबुन ले धोइबा ताहेले जाई सुरक्षित रज में पालन करिबा। अरे संग्राम आमे कोन कथा कथा रे रज सारी दबा? किए कहिला? अरे आउरी बहुत किछि प्रोग्राम अछि। अच्छा आमे कुनी कुनी मा पिला माने करो माने बढिया रेकर्ड डांस देखि दबा ताहेले जाई रज मजिबो ना।
ଆକାଶର ତାରା ଫୁଲ ହୋଇ ଆଜି ସଜାଇଲେ ସେ ଯୋଜନାରେ ଭିଜି ତୁମ ଛୁଆରେ ମିଠା ଦିଆରେ ଏଇ ମନ ଜଳି ଜଳି ଯାଉଛି। ପତର ଦେହରେ ଫୁଟାଇଛ ଫୁଲ କାଚକୁ ଦେଇଛ କାଚନର ମୂଲ ରାନୀ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ତ ଲାଗୁଛି ଏଇମାନେ ହିଁ ରଜ ପାଳୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋର ପିଲାଦିନ କଥା ମନେ ପଡିଗଲା। ଆଉ ତମକୁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଏ ଝିଅ ମାନେ ସଜେଇ ହବା ଛଡା ଆଉ କଣ ବା ଜାଣନ୍ତି? କାହିଁକି ଆମେ କଣ କିଛି ଜାଣିନୁ? ଆଚ୍ଛା କହିଲ କହିଲ ରଜ ବିଷୟରେ ତମେ କଣ ଜାଣିଛ? ରଜ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ଜାଣିଛି। ଯେମିତି କି ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ସଜ ହେଲି। ସଜ ହେଇକି ମୋ ଜେଜେମା ପୋଡ଼ ପିଠା କରିଥିଲେ ଖାଇଲି। ତାପରେ ମୋ ମମି ଅଳତା ଲଗେଇଦେଲେ। ଅଳତା ପିନ୍ଧିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରି ଆସିଲି ଦୋଳି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କଥା ତାହେଲେ। ଆଉ ଆସି ତମ ହାବୁଡରେ ପଡିଗଲି ଯେ ତମେ ମୋ ସହିତ ଝଗଡା କରୁଛ। ମୋର ଝଗଡା କରିବାର ମୋଟିଭ ତମ ସହିତ ନାହିଁ। ମୋ ଜେଜେମା କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ରଜ କେତେ ବଢିଆ ଥିଲା। ଝିଅ ମାନେ ହଳଦୀ ମାଖୁଥିଲେ, ପାଦରେ ଅଳତା ଲଗାଉଥିଲେ ଆଉ ଦୋଳିରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଖାଲି ଝୁଲି ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ରଜପାନ ମୋବାଇଲରେ, ରଜ ଡ୍ରେସ୍ ମୋବାଇଲରେ, ଟୋଟାଲି ତ ତମର ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଆଉ ତମର କିଛି କାମ ଦାମ ନାହିଁ। ସଜେଇ ହବା ଛଡା ଆଉ ଏ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ଛଡା କଣଟା ତମେ ଜାଣିଛ କହିଲ? ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛି। କଣ ଜାଣିଛ କହିଲ? ହଉ ଛାଡ। ରଜ ପାଇଁ କଣ ସ୍ପେଶାଲ ଅଛି ମତେ କହିଲ? ରଜ ପାଇଁ ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ଆମେ ଖାଲି ଗୀତ ନାଚରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେବା? ତାହେଲେ ଏଇ ଦେଖ ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ ବରଷକେ ଥରେ लो ଆସିଛି ରଜ लो ହବା ସଜବାଜ। ହଇଲୋ ଟୁକୁନି, ଏ ଟୁକୁନି, ଇଲୋ ଗଜିଆ କଣ କଲିକତାରୁ ଆଣିଛି ବା? ଇଏ ଖାଲି ଘର ଭିତରେ ବସିକିରି ଖାଉଛୁ। ଆଲୋ ଟିକେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହବା। ଇଏ ରଜଟାରେ କଣ ଏତେ କାମ କରୁଛୁ ବା? ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ଟିକେ ଲୁଡୁ ଖେଳିବା। ଆସୁନୁ ଇଲୋ ସରିଆ, ହେ ସରିଆ, ଇଲୋ ତୁ କଣ କରୁଛୁ? ଖାଲି ଦାଣ୍ଡ ନିପୁଛୁ ବସିକିରି। ଇଲୋ ସଜବାଜ ହେଇକିରି ଟିକେ ଏଇଠି ଖେଳିଆ। ଆସେ
କ'ଣ କେତେ ବାଟ ଗଲେଣି କିଏ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଗଲେଣି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମୋ ବୁଢ଼ା କୋଉଠି ଖଁ ଖଁ ହଉଥିବ ପାଣି ମାଗୁଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇନି। ଶୁକୁଟି ଇଲୋ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ମୋ ଶୁକୁଟି? ହେଇଲୋ ହଗୁରି ମୁଣ୍ଡି, ହେଇଲୋ ମୁକୁଡ଼ି ମୁଣ୍ଡି ଶୁକୁଟି, କୋଉଠିକି ଗଲୁ ତୁ? हाय फ्रेंड्स, मु संध्या केम देखाउची कहिलो? सुंदर देखाउनी? हां बा मु अवश्य काली किंतु मु मेकअप नै सତରେ सुंदर देखाउची। देखा जाउची ना नहीं? ओ मो चुटीटा हां अवश्य मो मुंडरे उकुणी अछंती किंतु मु हेड एंड शोल्डर शैम्पू लगाई ही सफा करची। सତରେ बा केते बासना होनी? ଯାଉନୁ ଏଇ କଥାକୁ ନା ପେଲି ଦେଲି କଲିକତାକୁ। ହେଇଲୋ ଉକୁଡ଼ି ମୁଣ୍ଡି ଶୁକୁଟି। ओहो जेजीमा तोड़ा कॉमन सेंस बोली किछि नाही। देखुची मो कथाडा होउची तो सेतले राखुची कोन ना उकुणी मुंडी। हैलो मो ना मा। संध्या। ହେଇଲୋ ମା ମୋ କହିବା କଥା ହଉଛି ତୁ ଏ ଯୋଉ ସଜବାଜ ହେଇକିରି କୋଉଠିକି ବାହାରିଲୁ? ଇଲୋ ମା ତୁ କ'ଣ ବଣ୍ଟି ପିଅଣ୍ଡ ପିନ୍ଧିକିରି ପଳେଇ ଆଇଛୁ? हे मो बंटी पैंट पिंधिनी मो ऑनलाइन नु मगेची बंटी पैंट मु काई पिंधि पिबा। ତୁ ଅଇନାରୁ ମଗେଇଛୁ କୋଉଠି କ'ଣ ଅଇନାରୁ ମଗେଇଛୁ? ओइना नो ऑनलाइन ऑनलाइन ଶୁଭୁନି କ'ଣ? अरे ऑनलाइन ऑनलाइन फोन ने सेटा मु मगेची। ଆଚ୍ଛା ଶୁକୁଟି ଗୋଟେ କଥା କହିଲୁ। ओहो मना संध्या सुकुटी नो संध्या। ମାନେ ନିଖିନ ବାପା ନା ଷଣ୍ଢ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୋ ନାଁଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଡାକୁନି। ତୁ ପିଲାବେଳୁ ଭାରି ଏଡ଼ିକିଟା ହେଇଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ। एडिटे कोन मो प्रजापति ना संबळवा एडिटी। ଆରେ ଏଡ଼ିକିଟା ମାନେ ତୁ ଏଡ଼ିକିଟା ହେଇଥିଲୁ ହେଲା କି? ତୋ ପାଟିରେ ତୋ ଦେହରେ ରକ୍ତ ନଥିଲା। ମୁଁ କେତେ ଦିଅଁ ଦେବତା ପୂଜା କରିକିରି ତତେ ମୁଁ ଆଣିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଶୁକୁଟି ତତେ ଗେଲେରେ ଡାକୁଛି, ସ୍ନେହ ସଦାରେ ଡାକୁଛି। ଇଲୋ ମା ଏ ବସିଲେ ବସ୍ ବସ୍ ଏଇଠି ବସ୍ ओहो पूरा एडिटेट कर रखि दोची। ବସ୍ ଏଇଠି ବସ୍। ତୁ ଯୋଉ କହୁଥିଲୁ କୋଉଠୁ ମଗେଇଛୁ? ऑनलाइन ऑनलाइन रो। ଶୁଭୁନି କୋଉଠୁ? अरे ऑनलाइन रो। ଅଇନାରୁ ମଗେଇଛୁ? ओफो मोबाइल रो मगेची फ्लिपकार्ट अमेज़न सेइथरु। ଆ ତମ ଜୋନ ହଉ ଶୁଣ ମା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟା ପିଅନ ସାର୍ଟ ସେଇଠି ମଗା ହେଉଛି। ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟା ମଗେଇଦେବୁ। ମୋ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଗୋଟା ଚିରି ଯାଇଛି, କାଖ ପଟରୁ ଚିରିଥିଲା ହେଲା କି? ତାକୁ ଦେଲି ସେ ଟୋଟାଲ ସେ ସିଲେଇ ଫିଟିଗଲା। ମାପ ତ ଆଉ ଦିନକୁ ଦିନ କମୁଛି ସବୁ। ଦେଖିଆ ଗୋଟା ମୋ ମାପରେ ଗୋଟା ବ୍ଲାଉଜ୍ ମଗେଇଦେବୁ କ'ଣ? मु सेटा सब मगे परिबिनी। ଶୁଣ ମୋ ମାଟା ଭଳିଆ କିଏ? ତୁ ଏ ଯୋଉ କାହା ସହିତ ଗପି ଗପିକିରି ଆଉଛୁ? कहा सहित तोर एते कथा बुझेरे कोन अछि? କାହା ସହିତ ଗପି ଗପି ଆଉଛୁ? मो बॉयफ्रेंड सहित कथा होतली। କ'ଣ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲୁ? ओफो माय गॉड जेजीमा बॉयफ्रेंड नॉट बॉयफ्रेंड। ହେଇଲୋ ଇଏ ଇଂଲିଶ ଖାଲି ଏମିତି ଛାଡୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଇଏ ଭାସି ଯାଉଥିଲା ମଝି ନଈରେ ଧରି ଆଣିଥିଲି ତତେ। ଇଏ ଟାକୁଆ ଗାଲରେ ମାଉସ ଲାଗିନି ଓହୋ। ଜବାବ ଦଉଛି ମତେ। जेजीमा मो गालर वाले हाथ मारिबनी। ଇଲୋ ମା ତୋ ଗାଲରେ ହାତ ମାରି କ'ଣ ରଙ୍ଗ ଛାଡିଗଲା? आउ କ'ଣ ଇଏ ସବୁ? ଇଲୋ ମା मु रज पई केते सज होईची मो गालर लागिले मेकअप छाड़ जीवो। ଇଏ ମତେ ଟିକେ ମରଣ ହଅନ୍ତା କି? ଇଏ ଚାଚ ଖାଇ तमको हबनी मरण बा। କାହିଁକି ବା? ओह समस्ते 80 वर्ष रु 70 वर्ष मरि जाउचंती। आज 85 80 वर्ष हलानी मरुना। ବୁଝିଲୁ ମା ତୋ ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଯଦି ନାଜ ଥାନ୍ତା। ତୁ ଏ ଯୋଉ ଇଏ ରଙ୍ଗ ଏତେ ମାରିକିରି ଯାଆନ୍ତୁନି, ହାତ ମାରିଲେ ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଶୁଣୁ ଇଏ ଭଗବାନ ତ କଲର ଦେଲେ। ଆମ ବେଳେ ରଜ ହଉଥିଲା। ଶୁଣି ଯା କଥାଟା। ଇଏ ଆମ ବେଳେ ରଜ ହଉଥିଲା। ରଜ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମର ଗୋଟେ ଦିନ ସଜବାଜ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତ ଆମର ହଳଦୀ ସବୁ ଚେଚା ହଉଥିବ, ପିଠାପଣା ହେବ ବୋଲି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଇଏ ଢିଙ୍କିରେ କୁଟା ହଉଥିବ, କେତେ କଥା ହଉଥିବ, ଝୋଟି ପକା ହଉଥିବ। ରଜ ଗୋଟା ରଜ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ। झोटी कोन? ଲୋ ମା ଝୋଟି ହଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆର ପରମ୍ପରା। ଯୋଉଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଝୋଟି ଚିତା ପକାନ୍ତି। ଝୋଟି ଅର୍ଥ ଚିତା ଝୋଟି ଏସବୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ओहो ବୁଝିଲୁ ମା? टाइम बर्बाद होउची तो से तो कथा है। କିଛି ବର ଖାଇଲୁ କ'ଣ? खाइली पिज्जा खाइची। କ'ଣ? पिज्जा ଇଲୋ ମା ତୁ ଭଜା ଖାଇକିରି ଆଇଛୁ, ପଖାଳ ଖାଇଥିଲୁ, ପିଠା ଖାଇଲୁ? ओहो जेजीमा ହଁ मु पिज्जा खाइची पिज्जा। କ'ଣ ପିସାକୁ ଖାଇକିରି ଆଇଛୁ? ଲୋ ଚାଚ ଖାଇ ପିସାକୁ ଖାଇକିରି ଆଇଛୁ ଓହୋ। କ'ଣ? मो हेयर स्टाइल टा करची रज पई काई लागुचो कहलु मो सहित? କାହାର କ'ଣ କରୁଛୁ?
ଶୁଭୁନି କାହାର କ'ଣ କରୁଛୁ କାହାର ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ କରିଛି କାହାର କିଛି କରିନି। ପିଜା ଖାଇଛୁ ହଁ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇଛୁ ପିଜା ଖାଇଛି ହଁ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବି? ଆଉ ଗୋଟା କ'ଣ ଗଡ଼ ଫଡ଼ ଖାଇନୁ ବରଗଡ଼ ଖାଇଥାନ୍ତି ଯେ ସେଟା ଆସିନି। କ'ଣ କ'ଣ ବରଗଡ଼ ଆଉ ତୁ ତ ବରଗଡ଼ ଖାଉଛୁ ବଲାଙ୍ଗିରି ଖାଉନୁ ଚାଚ ଖାଇ ତତେ ଟିକେ ସରମ ନାହିଁ ମୋବାଇଲଟାକୁ ଆଜି ଭଳି ରଜରେ ସଜବାଜ ନ ହେଇକିରି ବଣ୍ଟି ପିଅଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକିରି ଆଇଛି ଆସିକିରି କହୁଛି ମୁଁ ହଇନାରୁ ମଗେଇଛି ମାନେ ଲୁଗାପଟା ତତେ ମିଳିଲାନି ତୁ ତୋ ବାପାର ନାଁ ପକେଇବୁ ବୁଝିଲୁ ନାଁ ପକେଇବୁ ତୁ ସେ ଅମକ ପୁଅ ସହିତ କ'ଣ କଥା ହଉଛି ଏବେ ଯାଉଥିଲୁ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲୁ ମୁଁ ବା ରଜ କୁଇନ୍ ପାଇଁ ଅଡିସନ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି। କ'ଣ କୋଉ ଶୁଣୁନି ଅଡିସନ ଅଡିସନ କ'ଣ ଶୁଣ ଓହୋ କୋଉ କୋଉ ସାଇନି କ'ଣ କହୁଛୁ ଅଡିସନ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି ରଜ କୁଇନ୍ ପାଇଁ। କୁଇନି ଆନେ କ'ଣ ବା କୁଇନ୍ ମାନେ ରାଣୀ। ରାଣୀ ହଁ ରାଣୀ। ତୋ ମୁହଁକୁ ଟିକେ ନାଜ ନାହିଁ ଛି ତୁ ରାଣୀ ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଛୁ ତୁ ଦାସୀ ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଛୁ ହଁ ରାଣୀ ସେ କ'ଣ ହଉଛି ଦେଖୁଛି ମୋ ମୁହଁଟା। ନା ସେ କହିଲି ରାଣୀ ମୋ ନାତୁଣୀ କାଣୀ କହୁଛି ହବ ରଜ ରାଣୀ ଛି ହଁ ହେ ଓହୋ ହଇଲ ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣୁଛି ତୁ କୁଆଡ଼େ ପିତାମର ପୁଅ ସହିତ ଖାଲି ସବୁବେଳେ ଗପୁଛୁ ମୁହଁକୁ ଟିକେ ନାଜ ନାହିଁ ଲୋ ଚଣ୍ଡାଳୁଣି କ'ଣ କ'ଣ ତା ସହିତ କି ଲାଜ କାଇଁ ମାଡ଼ିବ? ଇଲୋ ସେ କ'ଣ ବା ତୋର ସେ ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ। କ'ଣ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ ବା ମୋ ଲଭର। ଓ ହେଇ ତମର ମାନେ ରାଜି ରୁଜା ହଁ ଓ ସେ କଥା କହୁନୁ ରାଜି ରୁଜା ତା ମାନେ ତମର କ'ଣ ସେଟା କ'ଣ ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ ଯୋଉ ରାଜି ଲ ମାନେ ପ୍ରେମ ହଁ ଯା ହଉ ଏ ଯୁଗରେ ଲଭର ମାନେ ଜାଣିଛି ମୋ ଜେଜିମା ଆଉ। ଆରେ ତୁ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ଲୋ ମା ମୁଁ ବି ତ ଜେଜେକୁ ପ୍ରେମ କରିକି ବାହା ହଉଥିଲି ହଁ ଅନାନି ଅନାନି ଟିକେ ଜେଜିମା ଆଡ଼କୁ ସତରେ। ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ତମ ଷ୍ଟୋରିଟା କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ବୁଝିଲୁ ହୁଁ ତ ମୁଁ ପାଣି ପାଇକି କୂଅକୁ ଆଇଛି ତ ଜେଜ ଗାଈ ବାଡ଼େଇକିରି ସେଇ ବାଟ ଦେଇକିରି ପଳେଇଲା। କିଏ ପାଣି ପାଇଁ କାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ କୂଅକୁ ଝାଡ଼ା ମାରୁଥିଲା କି? ଆରେ ନା ମୁଁ ଆଉ ଘରେ ପାଣି ଦରକାର ଥିଲା ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ପାଇଁ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ପାଣି ପାଇଁ ଆଇଛି ତ ଜେଜ ଗାଈ ବାଡ଼େଇକି ଗଲା ତାପରେ ମତେ ଦେଖିଦେଲା ତମ ଭଳିଆ ନୁହଁ ମାନେ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଚତୁର୍ଥୀ ହେଇଯାଉଛି ଫୋନରେ ଆମ ବେଳେ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ଯାଇକିରି ମୁଁ ତ ଜେଜୁକୁ ଦେଖିଲି ଇଲୋ ବୋପାଲୋ ତୋ ଜେଜର ଏତେ ବଡ଼ କ'ଣ ନିଶ ମୁଁ ପୁରା ଦେଖିକିରି ବେହୋସ ହେଇଗଲି ଆଉ କାହିଁ ସେ କଥା କହୁଛୁ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ଥିଲା ହେ ମା ସେ କଥା ଛାଡ଼େ ପିଲାଳିଆ କଥା କ'ଣ ଭୁଲ କରୁଛୁ ଠିକ କରୁଛୁ ଇଏ ଆରେ ବୁଢ଼ୀ ଅଛି ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ କଲ୍ କରୁଛି। କ'ଣ ଶୁଭୁନି କାହାକୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ରଖ ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଫୋନ୍ କରୁଛି। ବୁଢ଼ୀ କାହାକୁ କରୁଛି କିଏ ସାନ ଝିଅ କବି ଫୋନ କରୁଛି ଓହୋ ଏତେ ଆଡୁ କାନ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁ କହ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ? ପିଇସା ଫୋନ କରିଥିଲେ ପିଇସା ହଁ ଜ୍ୱାଇଁ ତ କହୁଛି ମାଛ ଆଣିକି ଆସିବା ମୁଁ କହିଲି ରଜରେ ମନା କଲି ଆସିବନି ବୋଲି ଏ ମା ଶୁଣ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ଏ ଘଟଣା କ'ଣ କହିଲୁ ଆମକ ଆମ ବେଳେ ଯୋଉ ରଜ ହଉଥିଲା ପିଠା ପଣା ଖିଆ ହଉଥିଲା ସେ ପୋଡ଼ ପିଠା ହଉଥିଲା ଗାଁ ସମସ୍ତେ ବସିକିରି ଦାଣ୍ଡିଆ ଖେଳୁଥିଲେ ଗାଁର ଯୁବକ ମାନେ ଦାଣ୍ଡିଆ ମାନେ ଦାଣ୍ଡରେ ଗୋଲ ବୁଲା ହେଇକିରି ଖେଳ ହଉଥିଲା ତୁ ସେ ଖେଳ ଏବେ ବୁଡ଼ି ଗଲାଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଦାଣ୍ଡିଆ ଖେଳ ହଉଥିଲା ସେ କବାଡ଼ି ଖେଳ ହଉଥିଲା ଆମେ ସବୁ ଦୋଳି ସବୁ ବଡ଼ ଗଛରେ ସବୁ ଦୋଳି ଲାଗିକିରି ଖେଳ ହଉଥିଲା ସିଏ ରଜ ଥିଲା ଲୋ ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେ ରଜ ନାହିଁ ଖାଲି ସଜବାଜ ହେଇକିରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ତୁ ଗୋଟା କଥା କରେ ମା ପିଠାପଣା ଶିଖି ଠିକ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ଆଗେଇକିରି ଆଣିବୁ ଠିକ ମୋ ଭଳି ହବୁ ଲୋକ କହିବେ ଚମ୍ପି ନାନୀ ନାତୁଣୀ ହବ ରଜ ରାଣୀ ହେଲା। ଆରେ ବା ସଂଗ୍ରାମ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତ ଖଞ୍ଜିକି ଆଉ ରଖିଛ। ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲ କି ଏମିତି ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲାରେ ମୁଁ ରଜ ସାରିଦେବି ମୋଟେ ନୁହଁ ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ରଖିଛ ଅଧିକଟା କହିଲ? ତମ ପାଇଁ ତମେ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣ କି ସେ ରଜରେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଦୋଳି ଖେଳିବା ଛଡ଼ା ତମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ ତମେ ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଟୋକା ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ଶାଗ ପଖାଳ ଯେମିତି
थरे खाइदेले रजरे बड़ पूरा दिल खुश हो जाए। रुह 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 मु कौन विदेशी झील ना कौन मु भी खांटी ओडिया झील आउ तुमको कहीं देखिले तुम चेहरा लागुनी तो तुम ओडिया बोली कोड ना कोड टिके डाउट होची मोर। तोर मोर रिलेशन मधुर तुमर आंजल प्रिया मु तो साइकल भर केमिति कह पाछरी देई तू हेलु फेरार मु ठाउ ठाउ किए जळेला कह तो साइड इंडिकेटर छे छे ये की मधुआटा फटाटो हां मधुआ तो कार मधु बिकु जदी किछि नाही सुन कथार अछि माने डायरेक्ट कथा होछि मद को गुणा कर मधुआ गुण मत तो गुणा कर रजरे तमे एमि सजवाज हेकि जाय चलो बाबा घरे नाही किरोसिन झियो कहउछि मो हीरोइन आ किए ये आपको सब शीघ्र शीघ्र हटेला एठू हटि मो गळ इटाले आलू बस्ता है जे हटे देबी सुन तबे सत्तरे एते बरा ना माने मेकअप फेकअप नगे चलो बो नेचुरल ब्यूटी हाँ। हम बोली जो माने आज रजरे पूरा टोटल कृत्रिम चेहरा को पदार पकईकरी माने भूल भूल कहली सारे तुम प्राकृतिक चेहरा को नुचेकरी कृत्रिम चेहरा तुम बाट जानछ मु बाहर सका भाई मु सकाळु कोन कली जाई बाट गोप पाखे ठिया है गलाउ मन सजबाज होई सुनि जाउछनी फटो देखि एते कथा को कहू चल चल एते कथा सुनिया पे मोबाइल समने चल जा, हम मूड को बाहर करो टोटली नष्ट कर सारे चल 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 सरकार जो मास्क कौन 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 मास्क कौन हां थोड़ा मास्कटा पिनि जन ताको कौन ये एंट्री सब? कला की अरे मु जाई पाइनु एक्चुअली से माने देखिला बेलु पछुरु जतले गली देखिला कौन देखले बच्चा पछुरु जे जियो पछुरु गोड़ी गोड़ी गली के जला गले मु गोड़ी गोड़ी करी गली ठीक आवले आई कोन माने तामरे तुम कौन कहया चाहो माने मु कोया कौन कहया तुम चाहो एठू जीवन ना नहीं अरे रजटा को टोटल तुम सारी सालन चल एठू चल सही कथा के सम्मान देगी को सम्मान देबी? तमे गल्लो एठू गल्लो जा देखु जाई पारि हां जा आउ जे गोल भल लागियो भाई हाँ। एठू जा अदानु खुरा बाल कुतो लिपस्टिक किना चल। एम्बुलेंस परिचालित तोर सिस्टर चाहारी जो बाटरे चाली जाऊ टोटली रजटा को एमिति से नष्ट कर देला कौन कहबे एमान को रज सेलिब्रेशन टा तम पाई अधिक किछ अछि कि तम पाखे देखाओ तो मु टिके ठीक हे जाऊ तमे कौन भाबुतिलो खाली नाच गीत रे एडजस्ट कर देबो आउ तुम पे और बढ़िया बढ़िया आइटम सब अच्छी अच्छा। ये देख पिला माने कौन सब करूछंती যমুনা ঘাটরে লগুণী হাট নট তরি নাট আনন্দ বজারে অবঢ়া হাট নট তরি নাট যমুনা ঘাটরে লগুণী হাট নট তরি নাট আনন্দ বজারে অবঢ়া হাট নট তরি নাট যমুনা ঘাটরে লগুণী হাট নট তরি নাট আনন্দ বজারে অবঢ়া হাট নট তরি নাট সিংহি দুয়ারে কষা কবাট ননা দোষে জবিছি বাট সিংহি দুয়ারে কষা কবাট ননা দোষে জবিছি বাট মুন্ডরে বাজুছি জাউলি ছাট নট তরি নাট যমুনা ঘাটরে লগুণী হাট নট তরি নাট আনন্দ বজারে অবঢ়া হাট নট তরি নাট
নষ্ট নট তোরি নাট যমুনা ঘাটরে লহুণী হাট নট তোরি নাট আনন্দ বজারে অবঢ়া হাট নট তোরি নাট बहुत कष्ट नट तोरी नाट যমুনা ঘাটরে লহুণী হাট নট তোরি নাট আনন্দ বজারে অবঢ়া হাট নট তোরি নাট সিংহে দুয়ারে কষা কবাট ননা গোসেই জগিছি বাট সিংহে দুয়ারে কষা কবাট ননা গোসেই জগিছি বাট মুন্ডরে বাজুছি जाऊली छाट नट तोरी नाट যমুনা ঘাটরে লহুণী হাট নট তোরি নাট আনন্দ বজারে অবঢ়া হাট নট তোরি নাট মুন্ডরে বাজুছি জাউলি ছাট নট তোরি নাট আনন্দ বজারে অবঢ়া হাট নট তোরি নাট যমুনা ঘাটরে লহুণী হাট নট তোরি নাট আচ্ছা রানী নাচ তো দেখিল আউ গীত বি দেখিল আউ তুমি অভিনয় এমিতি মজি যাইতিল মতে লাগুতলা পুরা সেই ছোট পিলা মানক অভিনয় তুমি দেখুতিল এথর কইল কইল তুমি বিদেশিনী হব হেলো আই টাই টাই বাই বাই করুথিব না ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆଣୀ ହବ ନାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ ମୁଁ ଯେତେ ବିଦେଶରେ ରହିଲେ ବି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ମୋ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ମୁଁ କେବେ ବି ନିଜ ପରମ୍ପରା ଐତିହ୍ୟ ଆଉ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭୁଲିବି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଆଉ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ବିଦେଶରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ଆଉ ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବେ ତ ସମୟ ସରିଛି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର।